सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई श्री चरणे स्थान दियो मते आपणार करिनियो मते आपणार करिनियो आए दिन बांधव आए दिन बांधव मते आपणार करिनियो मते आपणार करिनियो आए दिन बांधव मते आपणार करिनियो आए दिन बांधव मते आपणार करिनियो सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई चरणे स्थान दियो मते आपणार करिनियो आए दिन बांधव मते आपणार करिनियो आए दिन बांधव मते आपणार करिनियो कौन करिबी आज मोर प्राण चली जाऊ पछे एई श्मशान बंधन रे मोर विद्वान मंडली एतिकी समय आज्ञा हेला कौन करिबी से राशि माने कोन करछंती ए मकरो आज्ञा पो मान पानी की हजरे जो सिंदूर पर लुटे रखि दिले सेई पो मान पानी आज्ञा कोन करछंती देखन तुम ए मकरो ए लो मोरी जीवे नखे देख तो ए मोर बेरे पानी पो मरी जू ए गुडे करा ए मा बसु जंते गुडे कथा करू तोरे का करबा की सिले बाती दिला बातो मुई बाती रे भूस दिलो बातो तो बातो मुई बाती रे लगली नि मेरा मोरी मसला पातला बे दोस्तो सोवा तोरे मागो के पास सबु तो रे सोलती मसला न जे ए निस्ता नि के पागो मोर मोर ए नि मोले लगा देखिनो के लगा आनो तो हेडानो कानी हमर लाडानो साकिल बाजे रे हेंता बोलती पुटो देख पुटो हां मरी जाओ ये ढेकी दे दुल के ये ढेकी सेम कुटे धाम ढेकी दे दुल के ये ढेकी सेम कुटे धाम ढेकी दे दुल के ये ढेकी सेम कुटे धाम करो मसी कोई खाना बिड़िया पान ढेकी दे दुल के ये ढेकी सेम कुटे धाम आदि मकरो मसी कोई खाना बिड़िया पान ढेकी दे दुल के ये ढेकी सेम कुटे धाम देखो जे फोटो टोपला तेले पोखलियो जी जी बे गुला सोची एमा पानी जेंदा कोटी टिपिनो आलू आ हे समुद्र फिकिन भाई कड़ 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 अरे हे मोर विद्वान मंडली अच्छा मारे हरि तो रखे क्या रखे हरि तुम्हारे किए बेश बेश देखन तो हुजूरे हां जेते बेला आज्ञा पुरमान को की आनी की ढेकी रे कुटिले अच्छा सिलोरे बाटिले बेश शांतिरे दे खाइले हां आज्ञा मोले नाही काई बेश काई की भगवान श्रीमान सत्यनारायण कोन करले पुरमान को धक पत्थर कर दिले आज्ञा अच्छा जेते बेले पत्थर करले पुओ मने बोले नाही किंतु आज्ञा न मरिबारु तंटी जी पोखरी गोलो को फिंकी देले हां हां जेते बेले पोखरी गोलो रे फिंकी देले अच्छा गोटे राघव माछो गोटे माछोटे थिला आज्ञा बडो माछटी राघव माछ तांकर नाम हां हां किनु से माछ आज्ञा थिला जेते बेले पुओ को फिंकी देले से दुई पुत्र को आज्ञा राघव माछ गिली देला जेते बेले गिली देना हां हां श्रीमान सत्यनारायण आज्ञा देखुचंती अच्छा हे मोर विद्वान मंडली हां हां से पुओ मान को उद्धार करि बानी मनते बेश बेश आज्ञा धीरे धीरे सत्यनारायण आज्ञा ग्रहण करूचंती अच्छा ए भाव रसिया रे मुई तो भाव रसिया भाव रसिया भाव रसिया
ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া রসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া এ ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া এ ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া ভাবে বাঁধে দিলা মতে ভাবে বাঁধে দিলা মতে ভগবতী দিলা মতে ভগবতী দিলা মতে ভাবে বাঁধে দিলা মতে ভাবে বাঁধে দিলা মতে ভগবতী দিলা মতে ভগবতী দিলা মতে কে বাঁধিছিলা কে বাঁধিছিলা এ যশোদা মা গো মোর গেলে ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া 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 হে মোর বিদ্বান মণ্ডলী যাইকি পোখରୀ କୂଳକୁ ମାଗିଲେ ହେ ରାଘବ ମାଛ ତୁମେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଇଛ বেশ বেশ ତାହେଲେ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଅ হ্যাঁ ହେ ମୋର ବିଦ୍ବାନ ମଣ୍ଡଳୀ আচ্ছা ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦଗାରି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଘବ ମାଛ বেশ বেশ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି আচ্ছা আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶିଶୁ ମାନେ କଇଁ କଇଁ ରାବ ଦେଲେ আচ্ছা କୂଳରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହଜରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜରେ ଆଜ୍ଞା ମକାଉ ସହରକୁ বেশ ହେ বেশ ମୋର ବିଦ୍ବାନ ମଣ୍ଡଳୀ আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହଜରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି হ্যাঁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ହଜରେ ମକାଉ ସହରକୁ আচ্ছা ହେ ମୋର ବିଦ୍ବାନ ମଣ୍ଡଳୀ বেশ বেশ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ হ্যাঁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ନଗର ସହର ପଲ୍ଲୀ ନିକଟ ଯାଇକି ନାରୀଗଣ ମାନେ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ বেশ বেশ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ କଇଁ କଇଁକି ରାବ ଦେଲେ আচ্ছা ପୁଅକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଲିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ଆରେ କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଦେଇ ଆହା କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋଳିରେ ଥୋଇ ଯେ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଦିଅନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବ କୃଷ୍ଣରେ আনন্দরে জয়ন্তী গীত গাইব কৃষ্ণরে আনন্দরে জয়ন্তী গীত গাইব কৃষ্ণরে আরে খেলি যাও যেতে